すべてが新しいというテーマで、今日のテーマは高齢の方への、言葉です。Então hoje continuando a série Tudo Novo, uma palavra aos experientes. Bom dia, irmãos. Nós estamos na última reflexão dessa série. 今日はこのすべてが新しいというシリーズの最後のメッセージです。E nós falamos sobre tudo novo dentro desses temas com respeito, ultimamente, à família. 私たちはこのすべてが新しいということはこの家族の面で、言ってます。 Quando Cristo entra na nossa vida, entra na nossa história, na verdade, Ele nos coloca na história dele, a nossa vida, ela é transformada. イエス・キリストが私たちの人生に入りますと、私たちの人生は変わるのです。 Tanto com as coisas que Deus faz por nós e coloca em nós, それは神様が私たちのうちにしてくださること、また私たちに注いでくださること。 como também na nossa resposta a Deus, abraçando decididamente o novo dele para nós. そして私たちもその新しいものを受け入れるときに起こるのです。 Nós aprendemos sobre o papel de cada um dentro do casamento. 私たちはこの結婚生活のそれぞれの役割も見ましたし、 Nós falamos sobre a relação de pais e filhos. あと親子の関係。 E hoje eu gostaria de falar a uma outra fase da vida, que é a fase da terceira idade ou experiente, ou como você preferir chamar essa fase. で今日はこの高齢の方への言葉です。 A OMS classifica a terceira idade em países desenvolvidos como Japão e Estados Unidos a partir de 65 anos de idade e outros países como Brasil e Índia a partir de 60 anos. この言われているのは日本やアメリカやオーストラリアではこの高齢の方っていうのは65歳以上です。でもブラジルとかインドとかもうちょっと低い国では60歳以上の方がもう高齢の方と言われています。 Mas apesar de ser parte das fases da vida, dentro dessa terceira fase da vida existem outras fases também. で確かにこの高齢者になりましたが、それぞれのなんていうのですか、年代に変わっていくとちょっと違うのですね。 Alguns que estão entrando na terceira idade, ainda muito ativos, ainda fazendo muitas coisas. 何人かはまだ高齢になって間もなくてまだ元気があるし、いろんなことをやっています。 Outros já numa outra fase, já lidando mais com as questões físicas, com as questões emocionais. 何人かはもう結構年を取ってもう、健康的にも限界がある状態なのです。 Talvez você já esteja vivendo essa fase ou tenha alguém dentro de casa nessa fase. 多分皆様がもう高齢の方であるかもしれないし、また家族の中で高齢の方がいるかもしれません。 Mas o fato é que a sua presença, se você está nessa fase, ou de pessoas na sua família que vivem isso, a presença deles é importante, é necessária ainda. 皆様がもう高齢の方であるかもしれませんが、確かにそういう人たちが家族の中にいるっていうことはとても大切なことです。 E por que eu quero reforçar isso? でなぜそれを強調したいかと言いますと、 Porque chega uma altura da vida em que a pessoa começa a se questionar: será que eu não só estou dando trabalho para quem está cuidando de mim? そういう人たちはもう、ある時にもう自分は相手に世話、家族に世話ばかりかけている、もう役がないと思う人たちが多いからで Eu す。 já não consigo fazer o que eu fiz a vida inteira. もう人生ずっとやっていたことを今はもうできない。 Não consigo fazer o que eu gosto de fazer. 好きなことがもうできない。 E os pensamentos com respeito ao final da vida vão ficando cada vez mais frequentes. そしてもう最後のことをよく考えてしまいます。 Mas se Deus nos preserva aqui, porque Deus tem algo maior para nós. でも神様がこの命を保っているのならば何か目的があるのです。 Para não apenas aproveitar a vida agora que você está livre de uma série de responsabilidades. もうそれはもういろんな責任がないから自由に生きれるためだけではなく、 Ou só para ficar pensando no fim. それかまた最後のことだけ考えるためではありません。 Deus quer usar cada pessoa de terceira idade como bênção na vida da igreja, da família e onde Deus colocar. 神様はこういう高齢の方を、家族の中でもどこであっても
その人たちを祝福としたいのです。 É verdade que talvez você não tenha vigor como há 10, 20, 30 anos atrás. 多分皆さんはもう10年前、20年前、30年前の元気さはないかもしれません。 Eu já sinto uma diferença de quando eu tinha 37 anos. 私はもう37歳の時とも違いが分かります。 Depois que a gente entra nos 40, 50, 60, aí o vigor parece que vai caindo mais rápido ainda. 40代に入っていきますと、だんだんと気力が落ちていきます。 Mas não é porque o vigor se foi, é que o nosso papel, a importância se foi também. だからといってもう役割がないからもう自分は大切じゃないってそういうわけではありません。 Deus tem muito mais do que as pessoas costumam ver na terceira idade. もう神様はそういう方たちにもっともっといろんなことを願っているのです。 Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta para Tito, ele escreve para instruir como deveria ser a vida da igreja. 使徒パウロがこのテトスへ手紙を書いた時にはこの教会の中でどういうふうになるべきかということを教えていました。 Não sobre programação, mas sobre relacionamento, sobre pessoas. それは行事ではなくその人間関係についてです。 E no capítulo 1, Paulo alerta Tito a respeito de falsos cristãos que estavam inseridos na igreja, na comunidade. 第一章ではパウロはこの偽のクリスチャンに気をつけなさいというふうに言っています。 Esses falsos cristãos traziam mensagens conflitantes com a palavra de Deus para dentro da igreja e não apenas isso, como passava para outros. そういう人たちはその偽のクリスチャンたちは教会に入って御言葉は違う言葉を相手にも教えていたのです。 Princípios errados levam a comportamentos errados. 間違った教えは間違った行動につながるのです。 Não tem essa assim, não, só estou ouvindo. それとただ聞いているだけということにはなりま Mas a せん。 assimilação começa ouvindo. でもそれを理解するのは、聞きながらです。 Passa a ser considerado. でそれを、分かってだんだんとそのことについて考 E え o ま próximo す。 passo é praticado. でその次がそれを行う。 E Paulo precisava chamar a atenção dessa igreja, porque algumas coisas que não concordavam com o evangelho de Cristo estavam existindo dentro da igreja. ですからパウロはその気をつけなさいとテトスに言ったのはこの御言葉とは違う言葉がこの教会に入っていったからで E す。 por essa razão, Paulo começa o capítulo 2そのために、パウロはこの2章をこういう形で始めます。 com uma partícula na língua portuguesa adversativa, contrária ao que foi falado anteriormente. この2章では1章で言った言葉と反対の言葉を言うのです。 Pelo menos aqui na versão na NVT começa com mas quanto a você, e aí segue falando. この一節にも書いてありますけど、しかしという言葉ですね。しかしあなたは何とか何とかしなさいというふうに書いてあります。 Reflitam no ensino verdadeiro. 健全な教えにふさわしいことを話しなさいと。 Reflitam. O apóstolo Paulo, ele escreve porque ele tinha um propósito quando ele escreveu essa carta, que era para que eles aprendessem a verdade e vivessem uma vida de devoção. パウロがこの手紙を書いたのは本当に彼らが真実を知り、またデボーションの人生を生きるためでした。 Em outras palavras, o padrão de comportamento e vida que Paulo vai falar para aquela igreja não era nada mais, nada menos do que a manifestação da fé verdadeira em Cristo Jesus. 使徒パウロが言っているのはこの教会がどういうふうに歩くべきかということはイエス・キリストの人生を表しながら生きるということでした。 E qual que é o modo de vida de uma pessoa que crê de fato em Jesus Cristo? Não é só uma religião, mas ele de fato crê em Jesus Cristo. ではイエス・キリストを信じる者の生き方っていうのはどういう生き方でしょうか。 O que significa ser cristão quando você está na terceira idade? この高齢になってからクリスチャンであるということはどういうことでしょうか。 Tem implicações para a vida. 確かにいろんなことが関わります。 Não é só curtir os netos, faz parte também. ただ孫さんを可愛がるだけではありません。 Não é só tomar mais remédio do que comer. で、この食べるよりも薬をもっと飲むということだけでもありません。 Não só dores ただ痛いだけではありま e せん。 cansaço. É 疲れただ mais, けではありませ é ん。 bem mais do que isso. それ以上のものです。 E Paulo, então, ele vai direcionar para dois grupos de pessoas que ele quer falar. で、パウロは2つのグループに語ります。
Primeiro Paulo fala aos homens. ここには特に男の人たちに言います。老人たちというふうに書いてあります。 Paulo vai dizer: aos homens mais velhos devem exercitar o autocontrole a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. 2章の2節には、老人たちには自制し謹厳で包み深くし、信仰と愛と忍耐のとにおいて健全であるようにと言っています。 Cabelo branco não é necessariamente sinônimo de maturidade. 白髪があるからといってもう自分は成長したものということではありません。 Você pode ter um monte de cabelo branco, como já aparece aqui. Tem gente que fala assim: ah, tá escondido aí, pastor, tá escondido mesmo, mas tem um monte aqui. E eu percebo o quanto longe ainda estou da maturidade, que eu preciso, que Deus quer que eu tenha. 自分自身も白髪がいっぱい生えていますけど、まだまだこれから成長しないといけないということがわかります。 Ainda existem conselhos a serem dados pela palavra de Deus, independente da fase que você vive. 自分がどういう年代であっても神様の御言葉にある助言というのは大切なのです。 A primeira exortação de Paulo aqui para Tito, para que ele ensinasse a igreja, era que os homens experientes precisam ter autocontrole. パウロがここでまず最初に教えたいのは、老人たちは自制しなければいけないということ。 Equilíbrio. Por exemplo, deixa eu só explicar aqui, porque senão para o japonês fica difícil de desenvolver a ideia. A minha mãe está numa fase de terceira idade em que a demência começa a afetar a sua capacidade mental. 母はもう年がとってだんだんともうボケてきているのです。 E ela faz coisas que ela não fazia antes. で、昔やらなかったことを今やっています。 Por exemplo, 例えば、 ela fala sem filtro hoje. もう何も考えずに言ってしまいます。 Então, quando ela não gosta de algo, ela está falando assim, na lata. もう気に入らないものがあったら堂々と言います。 Eu fiz um prato pensando, puxa, acho que ela vai gostar, tem bastante verdura. E aí, na hora da refeição, ela olhou para mim e disse: nunca comi uma coisa tão horrível como essa. 私は一生懸命母のために野菜の料理を作って母が喜ぶだろうと思って作ったのに、母が食べた時にこんなまずいもの食べたことないと言われました。 Ela já não tem mais controle, não tem filtro, nada para. Ela pensou, falou. ですからもう考えたこともパッと口に出てしまうのです。 E a menos que você esteja num quadro de demência, a recomendação de Deus é: tenha autocontrole. ですから皆様がもうそういうボケていなかったら、神様が言われているのは自制しなさいということです。 Deus procura homens que tenham autocontrole. 神様が求めているのは自制する男の人たちです。 Porque nem tudo que a gente pensa tem que ser dito. 私たちが考えたからって言ったらそれが言葉に出なくてもいいのです。 Nem tudo que a gente sente tem que ser compartilhado. 私たちが感じていることをそれを言うべきではありません。 Nem tudo que a gente tem vontade de fazer a gente deve fazer. 私たちがしたいと思うことは全てできるわけではありませ Precisa ん。 ter freio. ですから私たちは自制しなければいけ Saber a ま hora せ de ん。 frear, saber a hora de tirar o pé do freio. どこで自分が止まらなければいけないのか。 Isso só é possível se Cristo está controlando a nossa mente e coração. それはイエス・キリストが私たちの心、考えを支配していたら可能なことで Se す。 estiver conectado com Deus, numa comunhão com Deus, é Ele quem põe esse freio em nós, nos dá capacidade de fazer isso. 神様が私たちの頭、考えを支配していたら神様がそれを止めてくださいます。 Eu ouvi de uma pessoa de idade já mais de 70 anos falando assim: a vida inteira eu tive que morder minha língua, hoje eu vou falar o que eu quiser. ある方が、もう年取った方がこう言われました。私はずっと言いたいことを我慢していたから、今はもう言いたいことを言います。 Mas a orientação de Deus tem autocontrole. でも神様の助言は自制しなさい。 Só é possível se a gente estiver debaixo do controle do Espírito. それは私たちが聖霊に満たされた時に可能なことです。 Segundo aspecto, ser digno de respeito. そして2番目には謹厳でありなさいということです。 Respeito é algo que se constrói. で、敬いっていうのは作り上げていくものです。 A gente não exige respeito, a gente não toma respeito à força. 私たちはそれを誰かからもう無理やりに求められることではありません。 Porque se você usar força para ter respeito, as pessoas vão ter medo, mas não respeito. 皆様が力を使ったら
相手は恐れるけど敬うことはしません。 Numa competição, o vencedor ele é digno de receber o troféu. Ele lutou por aquilo. 戦いの中では、勝利者はその勝利を得る権利があります。なぜかというと、そのために一生懸命したからです。 E um homem experiente também, ele constrói, ele conquista respeito. そしてもう年取った男性もそうやって自分は敬いを得ていくのです。 Por meio da sua conduta. 自分の行動によって。 É triste quando a pessoa faz algo e alguém comenta assim: poxa, nessa altura do campeonato, vai aprontar uma dessa? 誰かがそういう悪さをして、でもその方が年を取っているのならば、本当に悲しいことです。 Eu espero que quando eu chegar com o cabelo todo branco, meus filhos não falem assim: pai, agora pai, nessa altura do campeonato. 私ももう本当に白髪だらけになった時に息子たちに、ああお父さんこんなことしてしまったのとは言われたくないのです。 Ser digno de respeito. ですから、金言である。 Respeito leva tempo para construir. で、確かにその金言であるためには時間がかかります。 E por que Paulo tem que falar esses aspectos até aqui? なぜパウロはそのことについて言わなければいけないのか。 Sabe qual que era a fama dos cristãos, das pessoas nessa ilha, não apenas os cristãos, mas as pessoas que moravam na ilha de Creta? なぜかと言いますと、このクレタに生きている人たちの、噂というのはこうでした。 Capítulo 1, versículo 12 diz: Até mesmo um deles, um profeta nascido em Creta, disse: Os cretenses são mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. この一章の12節にも書いてありますように、彼らと同国人である一人の預言者がこう言いました。クレテ人は昔からの嘘つき、悪いけだもの、怠け者の食いしん坊。 E que os cristãos não fossem como os falsos cristãos que estavam inseridos na igreja. そしてクリスチャン、誠のクリスチャンたちが教会の中にいた偽のクリスチャンたちと同じようにならないために、 Que são descritos no verso 16. この16節にも書いてありますように、 Afirmam que conhecem a Deus, mas negam por seu modo de viver. 彼らは神を知っていると口では言いますが、行いでは否定しています。 Maturidade cristã não tem a ver com quanto tempo você tem na casa de Deus. この霊的な成長というのは自分がどれだけ教会にいるかということではありません。 Não é o que você confessa, mas é o que você faz. 皆様が告げていることではなく、自分が何をしているかです。 O terceiro aspecto desse conselho do apóstolo Paulo para os mais idosos é que vivam com sabedoria. そしてこの3つ目に書いてあることは、包み深く生きるということです。 É a capacidade de discernir não apenas o bem do mal, o certo do errado, mas também discernir o que convém e o que não convém. でこの慎み深く生きるというのは、何が正しいのか何が間違っているのかだけではなく、何をするべきか何をしてはいけないかということも見分けることなのです。 Nem tudo se resume a certo e errado, verdade ou mentira. すべてが正しい間違い、また真実、偽りということで収まるわけではありません。 Tem coisas que nós podemos, mas não devemos fazer. 確かにいくつかのものは、してもいいけどしてはいけないことっていうのがあります。 Tem coisas que nos é permitido fazer e devemos fazer. でもう一つのことは私たちが、してもいい、またはそれをするべきだということがあります。 Como tem coisas que não podemos fazer e também não devemos fazer. そしてまたしてはいけない、それは絶対にしてはいけないということがあります。 Sabedoria, その知恵深く、 capacidade para discernir. それを見分ける知恵。 Os homens mais experientes precisam ser uma referência de sabedoria. ですからもう高齢の男性たちはそういう知恵の模範でなければいけません。 Já viveram mais do que nós. 私たち若い者たちよりももっと生きているからです。 Já acertaram mais do que nós, mas também erraram mais do que nós. 私たちよりももっと成功したけど、私たちよりももっと失敗しているからです。 Quantas escolhas precipitadas a gente toma na 私 vida. たちは時には人生で誤った決断を取ってしまいます。 Quanta pressa nós já tivemos quando éramos mais jovens. 私たちはもっと若い時にもっとせかしていたのです。 Que se tivéssemos a maturidade de hoje, naquela época não teríamos tomado, apressado tanta coisa. あの当時に今の
成長があったらそんなに早まったわけではなかったのです。 Quantas palavras impensadas saíram da nossa boca どれだけ私たちが考えずに言ってしまった言葉っていうのがあるのでしょうか。 no calor da discussão. こういう口喧嘩してる中で Quantas vezes nós entramos numa disputa em que ninguém ganhou, todo mundo perdeu. 何回か私たちは誰もが勝利を得なかった喧嘩に入ったのでしょうか。 Falta de sabedoria. それは知恵がなかったのです。 E a igreja precisa dos homens experientes, sábios. ですからこの教会というのはそういうもう経験済みの人たちが必要なのです。 Talvez você esteja pensando aí no seu lugar, mas eu não tenho um fio de cabelo branco. 多分皆さんは、まだ私は一本も白髪がないと思っているのかもしれません。 Mas a sabedoria se constrói com o tempo. でもこの知恵というのは長年に、わたって作り上げるもの Se です。 constrói ouvindo Deus falando na palavra dele. そしてこの御言葉を通して神様が語っている中で覚えていくものです。 O slide está no lugar errado. Provérbios capítulo 9, verso 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. 箴言の9章の10節にはこう書いてあります。主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りであると。 O que Paulo está falando aqui não é sabedoria popular, é a sabedoria que brota da comunhão com Deus. この知恵っていうのは神様の交わりによって作り上げられる知恵なのです。 Que está conectada com a palavra de Deus, com o caráter de Deus. そして神様の御言葉、神様の性格とつながっているのです。 Porque as nossas ações e reações, principalmente reações, revelam sobre nós. 私たちの態度、私たちの反応というのが私たちが誰であるかを表します。 Porque as ações são pensadas, 私たちの態度は考えてするものです。 mas as reações não têm como ser pensadas. でも反応というのは考えずにするものです。 Porque as nossas reações falam sobre a nossa sabedoria ou falta dela. 私たちの反応は私たちがどれだけ知恵を持っているか、どれだけ持っていないかを表しています。 Mas não acabou a recomendação de で Paulo. もそれだけではありません。 Que eles devem ter uma fé sólida e cheios de amor e paciência. 信仰と愛と忍耐とによって健全であるように。 Tem uma versão que diz sadios na fé, no amor e na constância. Essa versão aqui. A ideia é de alguém que ama a Deus, quando ele fala sobre a fé, que ama a Deus e ama a sua palavra. ここで言っているのは本当にこの人は神様を愛し、神様の御言葉を愛しているのです。 Essa fé sólida, cheia de amor, significa que essa verdade da palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, são vividos nos meus relacionamentos. この信仰深い人っていうのはこの神様との交わり、神様の御言葉を通して神様との関係ではなく、相手との関係にも関わるのです。 E não apenas eu creio na palavra, vivo no meu relacionamento, mas isso é vivido com constância, com paciência, perseverança. でそれをただこの信仰を持って生きて、その人間関係にもあって、でもそれはいつでも信仰を持って、いつでも確信を持って生きることです。 Isso tem a ver com fidelidade. でそれは忠実さにも、忠実さにも関わることです。 Fidelidade a Deus. 神様に対する忠実さ。 Pronto para responder qualquer um que vier questionando a sua fé. 誰でも自分の信仰のことを、疑問を持つならば、それにパッと答えられるような。 Nós, mais jovens, alguns mais jovens ainda, nós precisamos ouvir homens sábios. 私たちは若者としてそういう高齢の方たちを、知恵深い人たちの声を聞くべきです。 Ver na vida de homens que amam a Deus exemplos a serem seguidos. 本当に神様を愛している人たちの模範を見て生きる。
Por isso, uma igreja mista, como nós temos, de idosos, crianças, adolescentes, jovens em várias fases da vida, é importante. ですからこの教会のように子供でも若者でも年を取っている方でもいろんな年齢の人たちがいるというのはとても大切なことです。 Uma igreja de jovens tem muita energia, tem muita criatividade. 確かに若者だけの教会というのはエネルギーがいて、本当にやることがいっぱいありま Mas す。 muitas vezes falta direção. でも時には導きが足りないのです。 Uma igreja com um monte de pessoas da meia idade para cima tem muita experiência para dar. で確かにもう、 Oferecer. もう40代からのだけの教会っていうのもいろんな経験があります。 Mas já não tem tanta energia. でもそんなに力がありません。 A igreja é feita dessa comunidade de pessoas diferentes, em fases diferentes, que precisam aprender. ですから教会というのはそういういろんな年代の中で私たちは学び合うことができるの E で a す。 razão disso nós já lemos. でその理由というのは私たちはもう読みました。 Para que nós sejamos não apenas diferentes de quem não conhece a Deus, mas sejamos parecidos com Cristo. 私たちがただイエス様を知らない人たちと違う生き方だけではなく、イエス様とだんだんと似ていった人生を生きるためです。 Deus não te chamou para ser esquisito. 神様が皆さんを召されたのは変人として生きるためではありません。 Fora do tempo, fora da realidade, mas te chamou para ser nessa realidade, neste tempo, parecido com Cristo. それは今の時代とは変わった人と生きるのではなく、今の時代で本当にイエス・キリストを示すために、召されたのです。 Mas Paulo também tem uma palavra para as mulheres experientes. パウロは年を取った婦人たちにもそういう言葉があります。 Em primeiro lugar, Paulo diz: semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. ここにも3節にも書いてありますように、同じように年を取った婦人たちには神に仕えている者らしく敬虔に振る舞う。 Em que sentido Paulo quer dizer viver de modo digno? 敬虔に生きるっていうに振る舞うというのはどういう意味でしょうか。 Em primeiro lugar, Paulo diz: as mulheres mais experientes, as idosas, devem instruir as mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao marido. Assim não envergonharão a palavra de Deus. この4節と5節にも書いてありますように、そうすれば彼女たちは若い婦人たちに向かって夫を愛し、子供を愛し、慎み深く貞潔で家事に励み、優しく自分の夫に従順であるようにと諭すことができるのです。それは神の言葉がそしられるようなことのないためです。 Antes que provavelmente alguém vai assistir mais tarde, antes que alguém pense que Paulo está sendo machista aqui, Paulo está tratando da parte mais importante da vida de uma pessoa, que é a família. このパウロは最も大切な人の人生で最も大切なことについて言っているのです。それは家族です。 As mulheres devem viver de modo digno. この女性たちは敬虔を振る舞うべきです。 Na verdade, faltou o restante do versículo 3. Ele diz: não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso, antes devem ensinar o que é bom. そして3節も続いて書いてありますように、悪行を言わず、大酒の虜にならず、良いことを教えるものであるように。 Fazendo o quê? Como é que deve viver de modo digno? ではどういうふうに生きるべきか。 Vigiando o próprio coração. 自分の心を見分けながら。 Quando Paulo diz assim: não serem caluniadoras, ここで悪行を言わずにと言ってるのは、 Paulo não está falando aqui, isso aqui não serve só para as mulheres, tá, gente? Isso é para todos, de todas as idades. Essa é uma orientação diretamente para as mulheres mais velhas, mas isso é um princípio que vale para todos. でこれはただこの年を取った婦人たちだけにではなく、すべての人たちの助言なのです。 Existe um peso nessa palavra caluniadoras. この悪行を言うという言葉には重さがあるのです。 No original é a mesma palavra para descrever, que dá o nome para diabo. この言語を見てみますと、この悪行を言うというのは悪魔という言葉から来ているので A す。 palavra é diabolos.
É essa palavra empregada aqui para tratar desse aspecto que a gente deve se afastar. ですから私たちはこの悪行を言わないで、その悪魔っていうことから離れないといけません。 Caluniar, difamar, falar mal. 誰かの悪口を言う、誰かの偽の噂を立てると Ou de か、 uma forma mais popular, fofocar. 誰かの、噂を言う、 E esse é um mau hábito, これは悪いことなのです。 porque a fofoca é um trabalho contra Deus, é trabalhar contra Deus. 噂話っていうのは神様と反対にしていることなのです。 Porque a palavra diabo, como é uma palavra forte, é aquele que se opõe a Deus, o adversário. この悪魔っていうのは神様の敵ってあるように、その言葉の意味ですね。 Foi ele quem fez a primeira fofoca lá no jardim do Éden. 悪魔が最初の噂話をエデンの園でしたのです。 Será que foi isso mesmo que Deus disse para vocês não comerem do fruto? 神様は本当にそう言ったのでしょうかというふうに。 Não é bem assim, não. いや、そうではないよと。 Na verdade, Deus não quer que vocês sejam como Ele, porque Ele sabe que no dia que comerem do fruto, serão como Ele, conhecedores do bem e do mal. 神様が願っていないのは、神様があなたたちがこの実を食べたら神様のように、この悪と善を知るということです。 Difamaram a pessoa Ele difamou a pessoa de です Deus. から神様の悪口を言ったのです。 A fofoca, a difamação, a calúnia mancha a dignidade de pessoas. ですからそういう噂話、誰かの悪口は相手の名誉を傷つけるのです。 Cria divisões. また分かれることもあるのです。 Leva o outro que nem estava pensando a pensar o que eu penso. そして相手がその人に対して何も悪いことを考えてなかったのに、そういうふうに向けてしまうのです。 Jesus disse em Mateus capítulo 12, verso 34, que a boca fala do que está cheio o coração. このマタイの12章の34節にも書いてありますように、心に満ちていることを口が話すのですと書いてあります。 A boca fala do que está cheio o coração. 心に満ちていることを口が話すのです。 Do que você tem enchido o seu coração? 皆様の心は何でいっぱいなのでしょうか。 De julgamentos, de avaliações, この判断をしたり、相手のことを決めつけたり。 nós precisamos vigiar o nosso coração ですから私たちは自分の心をよく見ないといけませ e ん。 encher com a palavra de Deus. そして御言葉でいっぱいにするべきです。 E ocupar a nossa mente com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é de boa fama, tudo que edifica, é isso que deve そして私たちの考えの中には良いことを本当に神様からのものでいっぱいにするべきです。 Significa também ter autocontrole. そして2番目には自制を持つということです。 Não beber vinho em excesso. 大酒の虜にならず。 Excesso. Não é proibindo a bebida, mas o excesso da bebida que é o problema. それを禁じているのではなく、それを大げさに飲むということ Ô pastor, então tá liberado? ああ、じゃあ飲んでいいのですか、先生。 Não. Equilíbrio, lembra? それは本当に自制を持ってするべきです。 Tem gente caindo de bêbado e falando assim, não, tá tudo bem. もう酔っ払ってもうまだ大丈夫ですよと言ってる人たちがいます。 Quando quiser eu paro. いや、私がもう止めたい時にはもう止めますと。 Não para. いや、絶対やめません。 O seu limite não é o meu limite. 皆様の限界は私の限界とは違うの E a で pergunta que eu faço para os jovens quando eles falam assim, pastor, eu posso beber? す。で、若者たちが私に先生、お酒を飲んでいいのですかと聞かれたら、 E a minha resposta é uma pergunta. 私は答えずに一つの質問をします。 Para que você vai andar à beira do barranco e correr o risco de cair? なぜあなたは崖っぷちを走ってその落ちる恐れがあるようなところで歩くのですか？ Meu avô era alcoólatra. 私の祖父は、もうお酒にもう本当に酔ってて、 Meu pai foi alcoólatra por mais de 30 anos. また父も30年以上お酒を飲んでいました。 Para que eu vou arriscar a entrar nessa? なぜ私はそういうリスクを持ってお酒を飲むのでしょうか？ Tem coisas que eu poderia, mas eu não devo fazer. 私がしてもいいことがありますけどしないのです。 Porque essa é a essência do vício.
これがそういう中毒になる Você perde controle da mente e do corpo. だんだんと考えがコントロールが効かなくなってしまい Uma ます。 pessoa debaixo de um vício, ela faz o que ela não faria se estivesse em sã consciência. 中毒になってしまった人は自分が、そういう自制を持っていたらしないことをしてしまいます。 Isso vale para qualquer coisa que possa tomar controle da nossa vida. でそれはこの中毒になる何でもいいものです。 Inclusive a ansiedade. 特に患い。 A gente precisa lidar com a ansiedade de modo que ela não tome lugar na nossa vida. 私たちも患いでいっぱいにならないように気をつけるべき E で eu não す。 estou falando daquela ansiedade, vai, puxa, vamos viajar, o casamento está chegando, não é desse tipo de ansiedade. Estou falando daquelas preocupações que a gente não tem controle. 私が言ってる方でいう患いというのは、ポルトガル語では楽しいことにもそういうそわそわするという気持ちがありますけど、ここで言ってるのはその自分がそれに対して何もできないのに心配してしまうという患いで É す。 autodisciplina. これは自制なので Eu す。 estou no período que eu estou sem açúcar. 私は今、お砂糖を食べてはいけないという時なので Eu す。 estou doido para comer um negócio doce. でもそういう時こそ淡いものが食べたくなってしまいま Mas す。 eu preciso fechar a boca. でも食べてはいけません Porque。se eu não consigo me controlar em algo desse tamanho, o que eu vou fazer quando as coisas maiores vierem? そういう小さなことで自制ができなかったら、もっと大きいことではどうなるのでしょうか。 Ai, pastor, mas é tão difícil de lidar. 先生、でも大変です。 Lembra o que Pedro disse? ペテロが言ったことを思い出してください。 Entregue a Deus, entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. 第一ペテロの5章の7節にこう書いてあります。身を慎み、ごめんなさい。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。 Autocontrole. 自制です。 E o restante, aqueles versos que nós já lemos. Instrua as mais jovens. そしてこの、次のことというのは若い婦人たちに教えなさい。 O papel das mulheres mais experientes na igreja é instruir, ajudar as mais jovens a serem sensatas. ですからもう年取った女性たちの教会の中での役割というのは若い女性たちを指導することです。 E a palavra instruir aqui, ele tem a ver com disciplina, com correção, com encorajamento. この教えるっていうのはここで、言ってるのは本当にそういうふうにどうするべきかということを言ってるのです。 Os homens mais jovens precisam da orientação dos homens mais velhos, como também as mulheres jovens, as moças precisam da orientação das mulheres mais experientes. 若い男性たちはもう年取った男性たちの助言が必要であり、同じように若い女性たちも年取った女性たちの助言が必要なのです。 E é interessante que Paulo faz essa ênfase com respeito ao núcleo familiar. そしてパウロはここで最も注目しているのは家族の中でです。 Porque a relação da mulher com a família é diferente do homem com a família. なぜ Não é a かと mesma いう coisa. と、女性が家族と関わる、また男性が家族と関わるというのは違うのです。 A relação da mulher com os filhos é diferente do marido com os filhos. で、お母さんと子供の関係はお父さんと子供の関係とは違うのです。 Não é sobre quem faz ou vale mais, não é isso. それは誰がもっと価値があるかということではなく、 Mas o fato é que a presença real e saudável do pai, do homem na família, dá segurança, traz segurança. なぜかと言いますと、男性がその、健全でその家族の中にいるときには家族は安定を持つのです。 Conserva o senso de autoridade, de ordem dentro de casa. そしてそういう、基準があって、その家の中の地位っていうのを作り上げていくの E a です。 presença real e saudável da mãe, da esposa no lar, dá senso de unidade. そして女性が妻としてお母さんとしてその家族の中にいるときには一致を保つのです。 Ela dá senso de afeto, de cuidado, そし proteção. てそういう、守られるという意味があります。 Papéis diferentes.
確かに役割は違います。 E naquela época, Paulo tinha que tratar dessas coisas porque as pessoas estavam falhando no seu papel. 使徒パウロはなぜそこで、注意しなければいけなかったのかというと、その役割をしていなかったからです。 Porque um lar bagunçado gera uma sociedade bagunçada. もうごちゃごちゃとした家庭はごちゃごちゃとした、そういう社会を作り上げていくのです。 Jovens disfuncionais vêm de lares disfuncionais. もう本当に頭がはっきり、なんていうのですかね、ちゃんとしていない青年たちはもう家族から来るのです。 Isso é uma reação em cadeia, vai se espalhando para todo lado. Quem é professor sabe muito bem o que é isso. でそれはもう本当にだんだんと、なんていうのですかね、だんだんと広まっていくのですね。先生である人たちはよくそういう問題は家族から来ているというのが分かります。 Porque a mãe lida com o seu filho. なぜかというと、お母さんは自分の子供の世話をするのです。 A professora lida com 40 filhos dos outros. でも先生は自分の子供じゃない40人の生徒を世話しているのです。 Começa em casa. ですからその教育というのは家から始ま A るのです。 questão de Paulo é: mulheres mais experientes, ensinem as mais jovens a amarem seus maridos, seus filhos, a cuidarem do seu lar. ですからパウロが教えているのは、経験がある女性たちは若い女性たちに教えなさい。 É o primeiro ministério, é a primeira responsabilidade que Deus dá para alguém que se casou e tem filhos. この神様が第一番にその結婚した女性に与えるっていう役割は家族を守るということです。 Homens mais experientes precisam ser exemplos de masculinidade para os homens mais jovens. そしてもう年取った男性たちは、若い男性たちにもう本当に男性として生きるということを教えるべきです。 Exemplo de homem com palavra, 本当に言葉がある男としての例。 que não se omite quando tem coisas a serem resolvidas. 解決するときにも何も言わないような人ではない。 Como também as mulheres mais jovens, as moças, precisam de exemplos das mulheres mais experientes, exemplo de feminilidade cristã. そして年取った女性たちは若い女性たちにクリスチャンとして女性であるべきことを教える。 Não é sinônimo de fraqueza. でその、女性であるというのは弱いという意味ではありません。 Mas alguém que reconhece sua verdadeira identidade diante de Deus e vive isso. でも自分が誰であるかということを神様の前で理解してそれを生きる。 E isso traz um efeito direto na criação dos filhos. でそれは直接子育てにも影響するの Porque で se す。 você é um homem presente na sua casa, você está sendo um exemplo do marido, do tipo de marido que a sua filha vai procurar, precisa も procurar. し自分が男性としてお父さんとしてその家庭の中にいるときには娘がどういう夫を求めるべきかということが分かるので E す。 se é uma mulher que assume o seu papel diante de Deus, dentro do seu lar, vai ser modelo de esposa que o seu filho vai procurar. そしてお Precisa 母 procurar. さんが妻としてお母さんとして誠にその家庭の中にクリスチャンとして生きているのならば息子はそういう奥さんを求めるのです。 Não tem a ver só com você, comigo. ですから自分だけのことではありません。 Tem a ver com quem está à nossa volta, especialmente aqueles que dependem de nós, os 私 nossos た filhos. ちの特に私たちの周りにいる特に私たちに頼る子供たちに対するのです。 Mas talvez haja outras pessoas que não tiveram uma referência no lar e você pode ser para eles. 多分 E そうい deve う ser para eles. そういう家庭の模範っていうのがなかった人たちに対しても皆様模範となることができ E ま qual que é o resultado disso? す。でその結果はどうでしょうか。 Finalzinho do verso 5. 5節に書いてありますように、 Assim não envergonharão a palavra de Deus. それは神の言葉がそしられるようなことのないためです。 Quando alguém assume o seu papel diante de Deus na sua família, ele apenas comunica, transparece a verdade da palavra de Deus. 皆様が本当にクリスチャンとして自分の家族の中で生きているのならば、そこで自分の役割を生きているのです。 Porque sabe o que acontece? É muito comum, e eu ouço bastante, puxa, o fulano vai para a igreja e olha o que ele faz. なぜかと言いますと、私がよく聞くのは、あの人は教会に行っているのにあんなことをしている。
As pessoas nos observam o tempo todo, gente. 周りにいる人たちは私たちをいつでも見ている A ので gente す。 não pode impedi-las de pensar o que pensam sobre nós, そして私たちについて何を考えているかということを止めることはできま mas せん。 podemos oferecer um testemunho cristão de verdade, でも、誠のクリスチャンとしての証を与えることはできます。 não envergonhando a palavra de Deus. 神様の御言葉がそしられることのないように。 Hoje nós vivemos em tempos de papéis trocados. 悲しいことに今の時代というのは役割が変わっているというのが分かります。 Homens ausentes ou tiranos, その家庭の中にいない男性たちやまた暴力を振る舞う男性、 mulheres competidoras com seus maridos. そして夫といつでも勝負しているような女性。 Não, irmãos, não fomos chamados para viver como a maioria vive. 私たちは大体の人たちが生きているように生きるようにと召されたわけではありません。 Nós fomos chamados para viver o novo de Deus dentro do nosso lar, na nossa igreja, na nossa comunidade. 私たちが召されたのは神様の新しい生き方を家族の中で、教会の中で、社会の中で生きるために召されたの Nós です。 precisamos ser referência de família, 私たちは家族の模範となるべきです。 para ensinar com as nossas palavras, mas principalmente com a nossa vida. 確かに言葉を使って教えるべきですけど、特に私たちの生き方で、 O que significa ser filho de Deus? その意味というのは私たちが誠の神の子であ O る。 que significa, o que se traduz em amar a Deus e amar ao próximo? Não pode ser só um discurso. それはただ本当に神様を愛し隣人を愛す、それがただ言葉で終わってはいけません。 E quando nós falamos sobre as mulheres serem bênção na vida das jovens, tem aquela piadinha sem graça que fala que as mulheres, a nora e a sogra vão ser eternas inimigas, e isso não pode ser uma verdade no meio do povo de Deus. で、ここでこの年取った女性たちが若い女性たちに、教えなさいと言われるときには特によく、なんていうんですかね、ジョークで言われますけど、姑とお嫁さんは絶対に仲が良くないという言葉がよくありますけど、それは教会の中でそうであってはいけません。 Sogras, as mulheres que você precisa ser bênção, passa também pelas noras. ですからもう自分の息子さんが結婚したとしたら、本当にその皆様は、本当にその模範となるべきです。 Noras, olhem para suas sogras não como um terror, que vai invadir a sua cozinha, vai mudar as coisas de lugar. Mas ore por elas, para que elas sejam exemplo. そして、結婚した、女性たちは自分の夫のお母さんを私の邪魔ばかりするような人というふうに見ないで、彼女があなたの人生を祝福してくださるという目で見てください。 As mulheres mais experientes foram chamadas para serem mentoras das mais jovens. ですから経験深い女性たちは若い女性たちに教えるために、召されたのです。 Para que elas não apenas façam bem para o seu filho, ただ子供たちをよく育てるだけではなく、 mas para que elas possam ser mulheres segundo o coração de Deus. その女性たちが神様の御心通りの女性となるためなのです。 Homens experientes foram chamados para formar outros homens com o coração segundo o coração de Deus. そしてもう経験がある男性たちも、神様の御心通りの男性たちを、に教える、その人たちが神様の御心通りの男性となるために教えるべきです。 As mulheres idem com as mulheres mais jovens. そして女性たちも同じです。 Por isso, mais jovens estejam prontas a ouvirem os conselhos. ですから若い者たちはそういう助言を聞く耳を持ちましょう。 Talvez você esteja aí pensando no seu lugar. 多分皆様はこう考えているか Ah, もしれま pastor, せん。 falta muito tempo ainda para eu ficar uma pessoa experiente. 先 Cabelo branco. 生、まだ私は若くて白髪を持つのはもうだいぶ先です。 O que essa mensagem tem a ver comigo? このメッセージ、私に何の関わりがあるの Tem か、 tudo a ver. すべてあるのです。 Todas essas marcas desses homens e mulheres experientes precisam já hoje começar a ser construídas na nossa vida. そういう経験ある人たちが持つべきものっていうのは、今あなたたちが持つべきなので Quanto す。 mais cedo começar, melhor. もっと、もう本当に、早く始めればもっといいのです。 Por isso quero concluir essa série com essa mensagem. ですから、このシリーズをこういうふうにまとめたいので Os
Lembrando que nós começamos lá em Efésios, エペソで始まったのです。 que diz que Deus nos amou tanto a ponto de enviar seu Filho naquela cruz por nós. 神様は私たちを本当に自分の御子イエス・キリストを十字架につけるほど私たちを愛してくださったのです。 Rompeu todas as barreiras que nos afastavam de Deus. そして私たちを神様から遠ざけていたものを全てなくしてくださいました。 Ele fez o que a nossa religiosidade, a nossa moralidade não é capaz de fazer por nós. 私たちの宗教的なもの、私たちの良さではできないものをしてください Quer ま nos した。 reconciliar com Ele, そして私たちを神様と和解させま para し que a た gente。viva de forma agradável. 私たちが神様を喜ばせるために生きるため E に、 Ele nos salvou pela graça, por fé no que Ele fez. 私たちを恵みを持って救ってくださいました。 E que Cristo é suficiente para nos tornar não apenas uma versão melhor de nós mesmos, mas nos tornar como Ele. そして私たちがもっと良い人間になるためだけではなく、イエス様にだんだんと似ていくようになるための信仰を与えてくださいました。 Para que nessa nova vida a gente possa ver tudo novo. 私たちがこの新しい人生で新しい見方をすることができますよう E o に。 desafio dessa última reflexão é: そしてこの最後のメッセージでの挑戦というのは、 você crê de fato em Jesus Cristo? 皆様は誠にイエス・キリストのことを信じていますか？ Você crê nisso mesmo? De 本当 coração? に心から信じていますか？ Então viva por Ele e para Ele. でしたらイエス様のために生きましょう。 Gostaria que a gente pudesse ler juntos o versículo que deu o pontapé nessa série. ですから最後に皆様と一緒にこの最初の御言葉、このメッセージシリーズの最初の御言葉を読みたいと思います。 Primeiro em japonês. エペソの4章の1節です。 Para você que não lê japonês, se preocupe, a gente fala em português. Mas é para os que leem japonês poderem ler 日 juntos. 本語で一緒に読みましょう。ここの画面にも出てますので、大きく出てますので一緒に読みましょう。日本語で最初に。さて、主の囚人である私はあなた方に進めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。 Vamos ler juntos em português? Portanto, como prisioneiros do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Vivam de modo digno. 皆さん、本当にこのふさわしく生きましょう。 Vivam de modo digno. ふさわしく生きましょう。 Que Deus nos ajude a viver de modo digno, no nome dele. 私たちが本当に神様の皆によるふさわしい生き方ができますように O nosso お祈 cristianismo りしましょう。 ultrapassa o nosso nome no hall de membros. 私たちのクリスチャン生活がただこの教会員になることだけではなく、 Vamos orar. 本当にそういうふうにいきましょう。お祈りしましょう。 Senhor Deus, nós queremos te agradecer pelo que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus. イエス神様がイエス・キリストを通して私たちにしてくださったことを本当に感謝します。 Éramos inimigos, mortos em nossos pecados, 私たちは自分の罪に死んだ本当に神様の敵でありました。 ignorantes das coisas do alto, この天にあるものを全然知らないものでした。 afastados do Senhor pelo nosso pecado. 私たちの罪によって神様から遠ざかっていました。 Mas o Senhor nos comprou com o sangue do teu Filho Jesus Cristo naquela cruz. でも神様はこのイエス・キリストの血を通して私たちを救ってくださいました。 E te agradecemos, Senhor, que se o Senhor não tivesse vindo até nós jamais chegaríamos a Ti. もし神様が私たちの元に来てくれなかったら私たちは神様の元に絶対に行けなかったのです。ですから本当に感謝します。 Nós queremos sim o novo do Senhor na nossa vida. 私たちは神様が与えてくださる新しい人生を欲しいのです。 Um novo padrão, um novo comportamento, 新しい模範、新しい生き方、 um novo casamento, uma nova família. 新しい結婚生活、新しい家族。 Dentro dessa família que o Senhor já nos colocou. 神様が私たちに与えてくださった家族の中で Usa-nos, Pai, para sermos instrumentos de bênção na vida dos mais jovens. 主よ、私たちが本当に若者たちの人生で祝福となりますようにと導いてください。 Nos ajuda a sermos referência de fé, de serviço, de amor. 私たちが愛と信仰と行動の模範となるようにと助けてください。 Contamos com a Tua graça e misericórdia, Pai.
神様の恵みと憐れみが必要なのです。 Oramos em nome de Cristo. ですから、イエス・キリストの皆によってお祈りします。 Amém. アーメン。